Kun kaisa, daw nagabatsyag bala kamo sa inyong opisina nga medyo tambak? Tambak ang ulubrahon, kagamuman ang basura? Pero hindi magkabalaka ka Barangay Kapitolyo. Diri sa tindahan ni Eco kag Flora, hapos mahibaluan ang maayo nga pagdumala sang aton basura. Isa ka butang nga sarang naton tanan mahimo, labi na gid sa trabaho. Para sa matinlo nga palibot, tinguhaan naton nga ihaboy sa insakto nga basurahan ang aton sagbot o kun basura. May 4 ka kategorya ang solid waste. Iniya mo ang biodegradable o kun nagakadunot, recyclable o kun marisiklo, residual o kun hindi mapuslan, kag espesyal o kun delikado nga mga basura. Sa husto nga pagpain-pain sang basura, hindi lang kita nagapaninlo. Nagabulig kita sa pagpanubo sang kadamuon sang basura nga nagapadulong sa mga landfill, nga nagabulig sa aton mga komunidad kag sa palibot. Ini hindi lamang makabulig sa pagpatahom sang palibot, kundi ini man ang magapaayo sa kalibutan gikan sa halit sang polusyon. Gani, sugdanan naton ang insakto nga pagseparar o kun pagpain-pain sang basura halin mismo sa ginahalinan sini, diri sa aton opisina kag sa aton mga panimalay. Tandaan, sundon naton permi ang 5 R's: reuse, reduce, recycle, refuse kag repurpose. Mangin maalam kag responsable sa paghaboy sang aton mga basura. Para sa dugang impormasyon parte sa Ecological Solid Waste Management ukon Republic Act 9003, Barangay Kapitolyo Ordinance kag mga layay batok sa paggamit sa single-use plastic sa Kapitolyo, bisitahi ang amon website paagi sinding nga QR code. I-follow man kami sa amon Facebook page sa PIONEGOCCSWM o kung bisitahi kami sa opisina sa Provincial Information Division para sa madamo pang detalye parte sa Solid Waste Management. Wala nagatapos sa inyong individual nga lamesa ang insakto nga pagpain-pain sang basura. Mismo ang inyong opisina maka-implementar sang waste reduction strategies kag solid waste management initiatives. Ang jutay nga mga pagbag-o sa aton adlaw-adlaw nga ginahimo kontra basura makahatag sang dako nga epekto sa aton palibot. Paagi sa pagbinuligay sa opisina, makahimo kita sang mas maayo nga palaabuton hindi lang sa Barangay Kapitolyo, kundi para sa bilog nga Pilipinas.